Shalom Om Kopi Vosihan Tadau Sabat Kuma di Elda Jaibi, Elda Nursa, Elda Rosa, Elda Robot Om Yoku Kondiri, Sid Saradom dot Pitabangan manahak dit on si dot tudukan pisi singidan do sekolah Sabat dong ong sukot diti. Om Shalom Om Kopi Vosihan Kavagu Kuma Sokoviai Jemaat Gereja SDA Sid Sabah Om Siom Bonopo di Kening Om Kemot di Pihabaran Maza Sid Sabah Hope Channel. Jadi minggu toko di kau Sokoviai do mengun support Om memoros haleluya gimatu isamod Om kosianon di Tuhan mozo-mozo di toko Om minanahak di toko do kakansangan antar di gulu konihab biano sampai penlaid. Tapi naik kotimpunan di TV Singilan toko, indamon toko i Elda Jaibi, damang ovit minta doa. Tunggu toko minta doa. Kinuringan ni tamadahay secara alam di kerajaan di surga. Agasaw po na rin makasidahay sabab dot nakadapat tokoy insan pabago sumudya untuk barajal sisingilo di boros mantasi kitab. Kasih pokoy dot sinoko masapasudahay o insananit barajalan dahay dot sabat biano nga dapat dahay humarati dapat dahay mga gamay no mozo dit nunu inokotudok no. Terima kasih tu manahak ko dit Roh Al-Kudus kumad insananit mengining sabat diti supaya ini zokoy kadapat humarati di boros. Terima kasih insananit indamonku singaran di Tuhan Yesus Kristus nakadjur selamat dahay. Amin. Amin. Terpinay sa Koviay, pisisingilan do sekolah Sabat Koturu Hogot do Kotolu tahun 2020 diti ulu dau pelang antawa pabahagi boros di Kinoringan. Jadi pogulu ingin aku memasa di ayat hafalan anu sid Yesaya pasal 55 ayat hopodomiso yad diti it unidau yad dinoi it boros dit ilabpuku koponivol di tomodonku om mamagama dit ipat ihal di tontuonku. Antan sid Yesaya 55 ayat hopodomiso. Topinay sokoviay sid hogot dit keso dit pisisingilan toko sabat biano diti varo pengoduatan kumadi toko sokoviay kadi pengoduatan dino sionggo ka kelan toko dituturan om komilaan toko kanangan ko Tuhan Yesus tanid ko Alkitab atau pinay memang otopot dot ipati-pati tulun dit manahak do kososizan antawa menuturan kanangan ko Tuhan Yesus diti mimang ko nakanu yoti sid isono obuuk diretan dot Alkitab atau boros do Kinoringan mulong ko iso ko viay inorug do Kinoringan diti mimang pasasi di kagazao kobontugo om ko kuasao di Kinoringan nga varot iso hal dot amu adapat dioti popemot kumadi toko inono ihal di palan do Kinoringan manapul di riniba di nokodosa. Nato pinay sumuhut sid Yohanes pasal keso ayat kosizam it on sid boros siti minamoros dot i Tuhan Yesus maza sid riniba om sundu dot osusi inono i panavaw dit otopotka. Jadi to pinay si pelajaran do keso diti kanu toko dot pipiro ot
Pangilaan, keso inono, hondomon dito ko dot mulong ko varo sundu dot osusi, sid ipatipatit ulun, ong amu isi domi sisingilo di boros do kinoringan diti, i sundu dot osusi dino, apagon gumama om mengumbasi di koposizon ditulun dino. Koduvo, ong karati toko banal di tomodon di boros do kinoringan diti, itino jumali do tompiling di popoimot di kinavantango om korotuvo di kinoringan di sambaon di toko. Om kotolu, songira toko dot popailang di boros do kinoringan, itomodon banal diti, okon ko pasasi toko bahwa ito ko diti banal om ivokon asala. Ini nga, pentadang toko di Tuhan Yesus, si saradom dot ipat-ipat ipabahagizon toko kuma di tongolun. Na irinohit anu toko dot onsi si hogot do kumeso ihogot do kumoduvo diti pokyonovon ku elder jaibi do patarang kuma si dito ko sokovyay. Engin ako moros dot kopi wasyan tadaw sabat kumaten sanan it mengining sama si dwalay ataupun si gereja masing-masing ot si pisingilan dot tadaw minggu inopotulu dit pisingilan ditinga ipoluvan boros kinoringan. Na silad sitid kitab o gumot katarangan mamakai dot poluvan atau simbol kadi malazu. Tudukan toko sitid tadaw minggu diti popelo dot nunuot simbol ataupun ipoluvan pinakai supaya atarang banalit boros kinaringan. Sid ayat kumesa dot engin ako di matan dito ko sila jabul hupadom ay hatu som hupadom sizam sid ayat hatu som limo zabul hatu som hupadom sizam sid ayat hatu som limo kadi boros daw iri boros nu titiu dilo hakodku binabang dilo radanku. Kumeso dot noretan siti poluvan dit boros o kinoringan inono titiu igulu po mamanaw okon ko yad ko biyan no to makay do tong handphone inoy nga mamakay ti dot itirapos kisuwang namiyak no komodon po mamakay no sutirip nga isot atarang siri mioovit yo tititiu supaya emot banal atarang banalivazaan. Kadi sila zabul di na diri panarang didot radan ko ka. Nait boros o kinaringan irad ko irit titiu panarang. Okay, kumoduvo dot ayat sila Yeremia 23 ayat 26 sizam kadi boros daw. Okon kako iri na po boros ko nga irad ko apoy, yad dinono iboros o kinoringan, irad ko irit dunsul, mamabak dot burul kivatu. Na, ikumaduvo apoy. Itit apoy, sera dot kotingan sumikit, banal ko langkas rumikit. O nuno na potavasaan daw, minsan ko ozopos nga rumikiti. Haratitit apoy diti, banal ko papagugama ataupun alangkas. Yad no ko irit boros kinaringan, tu manal ko kikuasa. It boros ko maduwa sila, it palu kadi malayo, o dunsul. O imatanto ko sirid King James Version kitab
it nonggiris English sid King James Version ilot palu kadi Melayu ino kasurat si Yeremia 23:29 heme kadi Syria English jadi harati dunsul okay idunsul atau idunsul ino obuli mamabak do vatu mulong ko song burul tepo dokot vatu ababaki daw iradno diri it kapapag di boros ukinoringan menolon di dosa pemogunan sera kasalatoko endomian irginavo tokodow yad ko irad ko irit dunsul mulong pun okodow vato nga ababaki yad ko olomi ayat dot it inu kiri simbol atau poluvan dot it sumusuhut nakasurat sila Lukas kavalu ayat podomiso kadilot ayat sila itino iboros ukinoringan iri linso diri inono iboros ukinoringan nah linso so kovyay dito ko dating ilan ataupun karahat dito ko dilot retan no linso tu manananom no paray manananom to dukon kogumuan linso gunaon iri linso ang aratu antawa katanom memang sumuni gumumu son linso no paray monguvapo song puruvan mudong ko amu enirado gama sumuni sumurut ngaserad o tunda sumuni sumurit dilot paray atau linso do vokon iran do dino iboros ukinoringan sera patanom toko di linso atau iboros diri amu enira di gama tulun rumamit varat induru koni karahatino ngavaro iong alaid topot isundu kinoringan mangama di ginavo dioti irad ko irit orikot mongomot atau orikot di pangamatan isuvang na iparay sid sulap iri tulun dino mozor boros kinoringan sumudia sumuvang sid kerajaan do surga sera do karahati yoti di boros di kinoringan na kovyon net ayat dot engin ako dot imatan dito ko silod no ko surat silod Matius 4 ayat 4 kadi Tuhan Yesus minonimpa baru no ko surat okon ko bay ko kakan do ruti ot kapasi do riniba ino inga mantad di boros kinoringan di nakadabus mantad ka bang daw kondiri na it poluvan di sino it ruti atau ong momogun ruti no kinulat ka nga ong igulupo okon ko kinulat pengoritan tu it takanon dia tigulupo it ruti di no ponu do kasiat na iruti dino ko visaw baru kasiat daw irad na diri it boros o kinoringan mamasi do riniba okon ko bay ko ruti kasi tinga i boros kinoringan irino mamasi do riniba i firman kadisilod malazuilo atau ong posolinon dito ko boros ka irino tepat no po nga irino po nga it Yesus kondiri firman no po nga i Yesus kondiri sera berkongsi atau pahabal toko kumatulun mengovit toko dia tepat no po mengovit toko dia ti mintutun di Tuhan Yesus kondiri it Yesus dino no ponu do samod kadapat menimban di bahasan kuma kavantangan asorontob momozo atau mozo-mozo do tulun ensana nirit barajal ito ko atau nakatarang din na niri nilombus ko mantad kavi dot kitab to susi jadi iri norontob dot singilan dito ko di tadaw minggu terima kasih konsapatan kumadi Elder Jaibi di pinatarang kumali toko
poluvan di boros do kinoringan. Nga emot ko si tidot igama do kitab patarang kanangan ke boros kinoringan diti. O basan dot onuvon di kinoringan isun to di paling osomok sid ko posizon ito ko supaya dot ohorotizan to ko. Nato pinay di kemot korong auditi perbincangan sekolah sabat iti. Patarusan to ko dot indemon to ko it Elda Rosa do papatarang di Hogot di seterusnya. Konsapatan kawalit Elda Robit imagazad ako sid pisingalan dot sabat sekolah sabat biano na selamat sabat sokovyay tanggota gereja Hogot sumusuhut it pisingilan it ako itavitan ko timpo diti it ulut tulukan daw kuasa minangurug boros kinoringan. Nah, Alkitab pinatarang silito ko sokovyayit boros kinoringan nga boros dot kapasi. Sokovyay boros kinoringan varo mozo dit kuasa daw tu banal ko patarang paharati yaldo sokovyay it borson daw. Vago antadit kuasa boros di kinoringan pinentalang yaldo it habal it amu po nakajadi sid pamagunan it apo nakorikot nah hiza dit perjanjian lama dit idol daw kinoringan ening atarang antacid munung daw kondiri kumi borosid ongo nabi daw harati ening dito ko maget mi boros to ko dinino ening tanto dit dol daw ongo binesa ko vyay on si it anu to ko itudukan sitid Hogot diti kanangan ket hiza minungurug kinoringan ditit pamagunan na it hiza minungurug tit pamagunan bay ko minamakay yalo dot kuasa boros daw antawa nga kuasa minungurug boros daw sokovay nga nakajadi na emot takaw si saraldom Zabul toldu na podom toldu ayat ko nomon ayat ko si Zam masaon ko siti ayat ko nom iboros di Tuhan o kinurugan dit avan imato dot adaw ivulan it ongo korimbutuon nga ginama maza di boros daw kosizam kodung ko boros yosido orug o pamagunan sokove nga ajadi maza sid boros daw antad duva ayat iti pinoboros sidito ko it kuasa minungurug boros kinoringan banal ko kovongo katapatan no okon bay ko minungurug ti pamugunan dot minamakay iyaldo ikinoringan dot kuasa boros daw nga antad dit kuasa boros kinoringan diti kadapat menunda manaud dit pamugunan sampai penglaid sampai di dino penglaid hiza diti antad sid kuasa boros kinoringan varos sundu to susi menunda diri niba misingilo dit boros daw kadapat pepelang sidong lunvokon it habal kevasihan it sundu daw sundu kinoringan mana manal ko menguvit sokovyay riniba mozo dit kaposizon mientoksid boros daw hiza ditivago ipat dito ko magavi kumansang kumavid sid janji dit emot ito ko sid saralom Alkitab omit na barajal ito ko mantad it kadapat manguba kaposizon dito ko koviyay
Om vagu kadapat menulung ongulun vakon wana manal ko kumavit si janji kineringan it kovango diri of sabab it sundut to susi kadapat mengubah ko posisyon dioti na ang opinion sang kavay antap na yagkatidit avit ko sid singalan dot sid ulu tulukan dot kuasa mau guna mau ngurug boros kineringan. Terima kasih. Terpinai sokoviai yadin no it onsi dit hogot do kotolo dit pisisingilan do sekolah sabat toko dit sabat do biano. Jadi nilan toko it boros do kinoringan ino mana ko kikuasa do mengurug. Nunu no po kodung ko kadab pusid kabang no kinoringan nga ajadi. Jadi itino it pengharapan toko i boros om janji di kinoringan di minongurug dino no ko boros do janji do manalamat ito ko sampai ovit toko bago daw it tongolun dit kosuhut daw sin saradam no kerajaan surga. Tapinay hogot do kumapat di pisisingilan do sekolah sabat iti sabat biano diti ulu daw keuntungan misisingilo do boros kinoringan. Na varo pipiro ayat dot kitab dot obulito ko dot basaon siti nga amuku basaon iso iti nga bay ko ring kasonku atau in pakanganku bay ko onuvon ku it onsi supaya dat elan to ko nunu iharate ditit ayat-ayat iti. Na keso nunu keuntungan misisingilo do boros kinoringan anu toko sid duvo Petrus pasal keso ayat kumapat na sid saradam ayat iti minamoros dot songira do kotorima toko di kobuatano di kinoringan kondiri kotorima toko di kobuatano di kinoringan kondiri harati ong barajal toko do boros kinoringan kotorima toko om ko kamit toko di kebuatan di kinaringan kondiri. Koduvo anu toko si Yakubus pasal keso ayat kumoduvo i boros do kinaringan sumuhut iti boros di ayat iti boros di kinaringan iti itanom si ginavo di toko sampai irino ot manapul di toko antad si dosa. Na isa po bago ayat dotonuvonku antad si usuran di tongo rasul duvon hopod ayat tolun podom duvo siti no ko boros dot boros daw yad ko isamod di titahak daw iki kuasa dot monungag o manahak di toko dot tahak di miuma dot otorima dit ongolun dit osusi om it tumuguvang si daw ka harati itong pinay iti boros kinaringan iti varo o samod sid saradom imonungag dito ko antad sid kasadaan om it kebuatan na ko di kidosa kapat sera domindoso to ko sid kinoringan maza sid marajal di boros dao kanu toko dot korotuvo di Tuhan harati kamit toko di korotuvo do kinoringan anu toko sid salalom 2 Korintus tolu ayat hopodom valu na sumuhut ditit ayat vagu anu sid 2 Timotius pasal tolu ayat hopodom 4 sampai hopodom turu om Yohanes hopodom turu ayat hopodom 4 om hopodom turu varo po vagu keuntungan dot anu toko ong misisingilo toko di boros do kinaringan keso iti boros do kinaringan iti manalahas ombo it abanal omit sala koduvo moniag nunu it akasa itakabasa baditi ay inumot
dosa iti. Kotelu, popemumui di toko sid kabanaran daw. Kapat, posimban antan sid kebuatano di toko di amu avantang sumiliu dot avantang. Kami toko di komposizan yad ko Tuhan Yesus di somulumul dot avantang osusi. Jadi konom sera toko dot mozo di Tuhan Yesus marajal di boros dau iko buatano diti emo tulun vokon sampai apodioti dot mozo di toko tu emot dioti iko buatanom komposizan toko banal ko avantang popemot di kebuatan di Tuhan Yesus kondiri. Nah itinot onsi di hogot di kumapat. Jadi potoruson toko pisisingilan toko diti si hogot do kumo limo indemon ku i Eldenor Sada Polombus. Terima kasih Elder Robert. Na pelembuson ko it pisisingilaan adaw do rabo ulu ditit pisisingilaan patanom boros di Tuhan. Na ang pinay kabi sid saralom kitab diti lobi ko 3,000 ko gumuo ot janji di Tuhan kumari to ko rin iba. Epat it janji di Tuhan diti antad kawi sid samod dao it manal ko agazo kuma dito ko riniba dit inurog daw. Yad ko it no ko surat sid Epesus 3 ayat 20. Basaon ko siti Epesus 3 ayat 20. Manjadi kikwasa ikinoringan mga gama do katalib di Sokoviay it indomoon etung toko mionong di kuasa dau igumama si di toko. Na ang pinay ko kabi sid ko posizon toko minikid subab baro hiza dot aratu toko tu nasadu di toko itponiagan di Tuhan. Nadi sera dot aratu toko kopurimon toko dot banal no ko kisada toko. Nga ong itboros di Tuhan ijanji di Tuhan dino banal no ko no konsi sid saralom ko posizon di toko. Baro harapan dot kotungag toko vagu antawa nga ken kakat toko vagu. Tugima sid kitab minomoros dot topot ong mga kun toko sid kinoringan di kasaldaan toko yada dau ikasaldaan toko hugusan toko dau domongidu di nununopo ikaraatan toko tu atatap otimbang Yosido. Iti boros diti janji di Tuhan noko surat sid 1 Yohanes 1 ayat kosizam. Na ijanji diti banal noko pentalang dot it Tuhan disambaon di toko dino it kinoringan di banal noko obinsianan. Tanid po ko ino, ikinoringan dino, banal ko mangampun. Aso rontob o kokos kokwasa o, banal no ko momoduli dito ko. Gampo, sid ko posizon to ko minikid subab. Kadang-kadang kopurimon to ko, dot banal no ko opogos to ko. Topot, eng kansangan toko dit
boros di Tuhan. Sid Filipi 4 ayat 13. Noko surat ijanji di kinoringan doyad keti. Nunu nopo nga agasan kui tu Yesus o manahak dohon do kakansangan. Topot to binay kavi. It janji it noko surat sid kitab biti. Baiko otuman ong kiko si pantoko dot ituhan kadapat menuman nunu it mi janji dao. Nani inopogi kano toko patanom iboros di Tuhan sid ginavo sid penghitungan toko. Kapod no dot kenginan ingat di Tuhan inono menuman yosido nunu it nakajanji dao. Konsapatan kuma di Eldenursa di Gamadao Patarang di Pisisingilaan Hogot Kolimo patanom di Boros do Kinoringan. Atalas to ko banal at nunuto mo doon diti tudukan sid Hogot do Kolimo diti. Tabinay tumapik to ko sid Hogot do Kumonom pag indamon to ko Elderobat do Patilombos. Terima kasih di Elder Robit di Ngumazat di toko Desa Batu Biano. Selamat sasarap kopi bosian tadaw sabat sokoviai. Semusuhut di pelajaran datorong toko Desa Batu Biano. Inono pelang atau memahagi it boros do kinoringan antad sid kitab kuma ditulun. Nah i boros di kinoringan di noko surat sid kitab kanangan ke Yesus it napatay nagulian iri ogi minindakod sid sorga jinumanji dot miguli bagus sid pemagunan tu mengovit ditulun dit nakasip sumubang sid sorga inono it koposizon do penlaid. Nah it boros dit ijanji di Tuhan Yesus dino iso ot habal lo kohigakan iso o habal lo tagazo kuma sid riniba dit sid pomogunan dit pempasi sid saralom do dosa. Nah tapi na iso koviay it boros ijanji di Yesus di noko surat sid kitab kanangan ko ikaselamatan apatut dot ihabal ibahagi sid umpug atau sid ulun novokon supaya itulun nga korongo karahati di kanangan ke keselamatan dino. Sabab dot nokokurot to pinai itino ihabal dot agazo habal loko higakan soko viay di toko sompo magunan. Nah imata itoko di noko surat sid kitab sid duvo Timotius pasal dot kapat ayat dok paduvo. Sid duvo Timotius pasal kapat ayat kemeduvo minamoros yayad keti boros dau. Paha barono iboros antad sid kinoringan seranopo nga osodia pahabal dot ada vasiko amu ohiza. Posipono itulun popurimonono itulun dok nakasala yosido onsugo no yoti. Kaldanut no banal o ginavo monuduk dot ulun. Na iti no isuhu de kinoringan kuma di toko supaya it boros de kinoringan di noko surat sid kitab dino nga apatut dot ihabal omi bahagi ataupun pelang kuma sid ulun. Na stopina isokoviay noko kurotu apatut toko mamahagi pelang it boros do kinoringan it antad sid kitab dino. Na kumeso it boros do kinoringan dino inono it boros yad ko it binabang do lampu.
dit kanavaw dit panahon sintanga do tutuwong ataupun rondom. Na ya do gidino iboros do kinoringan ino surat sid kitab dino kadapat dot monitiu diradan toko sintanga do tutuwong. Na kumoduvo iboros do kinoringan dino yad ko ilinso do kazu. Sumuni om iriogi menguva do gumu. Na ya do gidino to pinai it boros di kitab ataupun iboros do kinoringan dino surat sid kitab dino o perlu dot memahagi om pedang toko sidulun sabab banal ko iso o ko higakan kumadioti. Om kumotoldu it boros di kinoringan di noko surat sid kitab dino yad ko iruti antawa ngamad ko ikakanan dit akanon om ko vizau ditulun do vitilon. Na yad kenogi it boros dit kinoringan di noko surat sid kitab dino at apatut toko ibahagi sid tulun supaya itulun dino nga korongo karahati om kanu di kasalamatan. Na tapi na isokoviay itino isuhu di kinoringan kumadi toko supaya ihabal do kohigakan dino inono kanangan ki Yesus iminan alamat di toko o perlu dot ihabal om yilang sidso koviay itulun supaya kanu toko do keselamatan om kanu toko do posisi do pendait sid pemogunan. Jadi terima kasih rontob ne yadino idohon isid pelajaran dot sumusuhut. Konsapatan kumadi Elder Robert banal ko atalaha si gamadialo dot patarang siditoko it kanangan ko it pelang di boros kinaringan kumadot ulun fokon. Tapinay sa koviyay, varo ot nasurat di Ellen G. White sid book daw dot pongilaan di kinoringan antan sid bahasa dot orang putih dolinon ko sid saradom na boros darungus yad ti boros daw ikinoringan gumama sid ginavo dit ongolun posorili no. Ilo daraong varo pengohorotizan tokow om emot di tokow nunu it nagama di kinoringan si dioti dino tantu dot itokow nga mogihim ralan om kasampatan kabo dot popelang tokow di boros kinoringan si dioti. Boros di Ellen G. White, nelan toko dot sid saradom no ginavo dioti no koso diano laid itana. Sampai bay monginud poyoti dot korikot toko patanom di linso sid saradom no ginavo dioti yad ko ikobuatan no di Nicodemus, yad ko ikobuatan no di minanakaw di nakasangkap, yad ko it ondu sid talaga dot Samaria. No koso diayoti monorima di linsaw di nisasad di Tuhan Yesus. Sid posorili dito ko diti o gumutulundot no koso diana. Bay ko manginud po dito ko do po pelang di habal na kufosihan. To pinay itino homiuma do gamaan dito ko diti sambil do manginud to ko sid salam do kosotian to ko sid kinoringan di janji di korikatan daw do kenduvo. Na untuk dot menutup di pisisingilan di sekolah sabat do sabat biano kindemon toko i Elder Robert do gumazad sid saradam do doa. Tumuko toko sumbayang toko. O tamadahay kinoringan pentron kerajaan do sorga. O tamo na ginavodahay do sarapan do biano. Sabab nakoprimo na ko'y di samod no, kazadan no. Sa ginaru okoy marajal ibaros no, marajal si salam dot sekolah sabat diri. Isundunu mozo-mozo dahay, terima kasih Tuhan, sabab nakadapat ako'y marajal. Barakat tayo kay Tuhan, supaya iboros no antad sid kitab diri. Anu dahay, dot isa okolig dahay. Anu dahay, dot moing kansang di kosipan dahay.
sampai korikot ko ken deposit pamagunan nga somulomulot apihot akoy somulomulot akoy dot kumabid sid ngaranno sampai dot korikot ko sid pamagunan nga ovit akoy dikaw sumuwang sid karajaan do sorga. Tuhan, terima kasih di pimpinan ng kasadanmo. Ampunan no sa kovay kasalan dahay. Terima kasih Tuhan. So kovay iti itahak dahay sid ngaran ni Tuhan Yesus imamasi dahay. Amin. Tapi na sa kovya yad no dino pisisingilan do sekolah sabat toko do sabat biano kuma di topinay di kemot korongo di tit pihabaran mazasid Saba Hope Channel diti. Kopi jumpa toko vago sid saradom dot pisisingilan do sekolah sabat sid sabat dot sumusuhut. Tuhan memarakat ito ko. Amin.